السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم إن شاء الله راني حندير لكم بعض الوضعيات الإدماجية للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني اللي عندها علاقة بالمحور اللي خاص بالحيوانات. نبدأ بالوضعية الإدماجية الأولى. l'ours. L'ours est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Il mange les poissons et le miel. Il a un pelage de couleur marron ou noir. L'ours est un animal solitaire. L'ours est un animal sauvage. L'ours الدب حيوان متوحش. Il vit dans la forêt. La forêt c'est الغابة. Il vit يعني يعيش في الغابة. Il mange les poissons et le miel. يأكل les poissons. C'est quoi les poissons? C'est الحوت. Et le miel هو العسل. Il a un pelage de couleur marron ou noir. Le pelage يعني هاد الفوغور الفوقانية عنده couleur marron بني ولا noir أسود. L'ours est un animal solitaire يعني يعيش وحده. solitaire معناتها يعيش وحده ما يعيش في جماعات. الوضعية الإدماجية الثانية. Le singe. Le singe est un animal sauvage. Il vit en Afrique et dans les forêts d'Amazon. Il mange les feuilles d'arbres et les fruits comme les bananes. Sa couleur est marron, sa queue est longue. إذن le singe يعني القرد est un animal sauvage. كنا قلنا وش معناتها sauvage في الوضعية اللي قبلها. sauvage يعني متوحش. Il vit en Afrique. يعيش في إفريقيا et dans les forêts d'Amazon في غابة الأمازون. Il mange les feuilles d'arbres يأكل أوراق الأشجار et les fruits comme les bananes والفواكه كيما البنان الموز. Sa queue est marron. Sa queue يعني الذيل تاعو. marron معناتها بني. Pardon. Sa couleur est marron. اللون تاعو بني. Et sa queue est longue. والذيل تاعو طويل. Le cheval. Le cheval est un animal domestique. C'est l'ami de l'homme. Il se nourrit d'herbes et de foin. La couleur de sa peau est blanche, noire et marron. Il possède une longue queue. Le cheval est rapide. Le cheval, يعني الحصان. C'est un animal domestique. Alors domestique, c'est le contraire de sauvage. Domestique يعني أليف هو عكس sauvage يعني متوحش. C'est l'ami de l'homme يعني صديق الإنسان. Il se nourrit d'herbe يأكل الحشيش et de foin. foin هو الحشيش اليابس اللي نقولوا له حنا القرط. La couleur de sa peau يعني الجلد تاعو ولا اللون تاعو الخارجي يقدر يكون أبيض أسود بني. Il possède une longue queue عنده ذيل طويل. Le cheval est rapide يعني الحصان سريع. Le tigre. Le tigre est un animal sauvage. Il vit en Afrique et en Asie. C'est un animal carnivore. Il se nourrit de viande. Sa couleur est jaune avec des rayures noires. Il possède une longue queue. Il est rapide et fort. Le tigre هو النمر. Le tigre est un animal sauvage. حيوان متوحش. Il vit en Afrique, يعيش في إفريقيا et en Asie ou في آسيا. C'est un animal carnivore. Alors carnivore c'est le contraire de herbivore. Carnivore هما الحيوانات اللي ياكلوا اللحوم. Herbivore هي الحيوانات اللي تاكل الأعشاب. Voilà, c'est un animal carnivore, il se nourrit de viande, ياكل اللحوم. Sa couleur est jaune avec des rayures noires. اللون تاعو أصفر هو أصفر رايح للبرتقالي avec des rayures noires بخطوط سوداء. هاي ليك شوفوا. راكو تشوفوا. Il possède une longue queue يعني عنده ذيل طويل. Il est rapide et fort. هو سريع وقوي. هادو هما الوضعيات الإدماجية اللي درتهم لكم اليوم. درنا le tigre, l'ours,
le cheval et le فوالا et le singe. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا. الى عجبتكم الطريقه هذه قولوا لي، ما كان حتى مشكل نزيد لكم وضعيات ادماجيه واحده اخرى. مع السلامه، بالتوفيق ان شاء الله. سلام.